नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी आयज मतदार वळेरीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन म्हळ्यार SIR प्रक्रिये अंतर्गत माहितीचो विहीत नमुनो भरून सादर केलो. दिल्लीत मतदार वळेरीच्या सुरू आशिल्ल्या विशेष सखोल पुनरावलोकन म्हळ्यार SIR प्रक्रियेचो एक भाग म्हणून दिल्लीचे मुख्य वेंचणूक अधिकारी तशेंच जिल्लो वेंचणूक अधिकारी, मतदार नोंदणी अधिकारी आनी बूथस्तरीय अधिकारी हांणी उपराष्ट्रीय भवनांत ही माहिती संकलन प्रक्रिया पार करपाक मदत केली अशी माहिती उपराष्ट्रपतींनी सोशल मिडियाचेर एका पोस्टार दिल्या. SIR is a big exercise undertaken by our election commission to strengthen the democracy. Every real voter should get registered. This is a good reform and it is a must to strengthen the democracy. Every citizen of our country should coordinate and cooperate with the election commission. That is my humble request to all my brothers and sisters of Mother Bharat. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी आयज स्वामी विवेकानंदांक तांच्या पुण्यतिथी निमतान श्रद्धांजली ओंपली. सोशल मिडियाचेर एका पोस्टांत राधाकृष्णन हांणी स्वामी विवेकानंद हांचें वर्णन एक म्हान देशभक्त, तत्ववेत्ता आनी आध्यात्मीक द्रश्टे अशें केलां. तांणी म्हळां की स्वामी विवेकानंद हांणी भारताची सांस्कृतीक आनी सभ्यता विशयक जाणीव परत जागृत केली आनी देशाचें शाश्वत ज्ञान जगा मेरेन पावयलें. प्रधानमंत्री मोदींनी म्हळां की विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपाक स्वामी विवेकानंद हांची आध्यात्मीक शिकवण देशाक निरंतर नवी उर्जा आनी दिशा दीत रावतली. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी विश्वास व्यक्त केला की अहमदाबाद आनी मुंबयक जोडपी पुराय हाय स्पीड रेल कॉरिडॉर 2029 अखेरीक पुराय जातलो. गुजरातात सुरू आशिल्ल्या वेगवेगळ्या रेल्वे प्रकल्पांचो नियाळ घेतल्या उपरांत अहमदाबादात प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना मंत्र्यांनी सांगलें की मुंबय अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचें काम वेगान सुरू आसून गुजरात विभागांत 80% काम पयलींच पुराय जालां. हे हाय स्पीड रेल नेटवर्क टप्प्याटप्प्यान विकसीत करतले आनी सुरत ते बिलीमोराक जोडपी पयलो कार्यान्वीत जावपी विभाग फुडल्या वर्सा सुरू जातलो. बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे. उसके बाद में वापी से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे. उसके बाद में वापी से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे. फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई. इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट. बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज राजस्थानांतल्या जोधपूर विमानतळाच्या नवीन टर्मिनलाचें उक्तावण केलें. हो प्रकल्प एकूण 480 कोटी रुपया खर्च करून विकसीत केला. 23,000 चौखण मिटरा परस चड जास्त क्षेत्राचेर पसरलेल्या ह्या नवीन टर्मिनल इमारतीची रचना वर्सुकी 20 लाख प्रवाशांची हाताळणी करपाच्या क्षमते सयत केल्या. जोधपूर विमानतळावेल्या ह्या नवीन टर्मिनलाच्या उक्तावणान ह्या क्षेत्रांतले पर्यटन, वेपार आनी रोजगार निर्मितीक चालना मेळटली. तशेंच मोदींनी जोधपुरांत सुधारीत उडान येवजणेचो शुभारंभ केलो. मुखार 10 वर्सां खातीर 28,840 कोटी रुपयांची तरतूद आशिल्ल्या ह्या येवजणेचो उद्देश विमान येरादारीचेर आदारीत विकासाच्या मुखावेल्या टप्प्याक गती दिवप हो आसा. भारत आनी इस्रायला मदीं द्विपक्षीय गुंतवणूक कबलात म्हळ्यार BIA आयज पासून अंमलांत येता. ह्या कबलातीचेर फाटल्या वर्सा सप्टेंबरांत नवी दिल्लींत सय जाल्ल्यो. द्विपक्षीय आर्थीक संबंद घट्ट करपाच्या तशेंच सुरक्षीत आनी निश्चित गुंतवणूक वातावरण सुनिश्चित करपाच्या दिशेन ही कबलात एक म्हत्वपूर्ण पावल आसल्याचें अर्थ मंत्रालयान म्हळां. ह्या कबलातीन सीमापार गुंतवणुकीच्यो हालचाली वाडोवपाक आनी भारत आनी इस्रायला मदीं आर्थीक भागीदारी अदीक सखोल जावपाक मदत जातली अशी अपेक्षा मंत्रालयान व्यक्त केल्या. व्हेनेझुएलाचे परराष्ट्र मंत्री इवान गील हांणी विनाशकारी भुंयकापांत बादिल्ल्या बादितांक मदत आनी सहकार्य केल्ल्या बद्दल भारत सरकार आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे आभार मानल्यात. भुंयकापांतल्या बादितांचेर उपचार करपाक ऑपरेशन अमिस्ताद अंतर्गत उबारलेल्या भारतीय लश्करी फिल्ड हॉस्पिटलाक गील हांणी आयज भेट दिली. हे रुग्णालय व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांक 24 वरां मोफत वैजकी सेवा दिता. ह्या वेळार उलयतना व्हेनेझुएलाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगलें की ह्या फिल्ड हॉस्पिटलांत 400 परस अदीक लोकांचेर उपचार करतात. दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारत आनी इंग्लंडा मदलो दुसरो T20 आंतरराष्ट्रीय खेळ आयज मँचेस्टरांत सांजे 7 सुरू जातलो. 5 खेळाच्या मालिकेंतलो पयलो खेळ चेस्टर ली स्ट्रीट हांगा पावसाक लागून रद्द केल्लो. भारतीय हवामान विभागान आयज गुजरात, कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश आनी ओडिशा ह्या भागां खातीर रेड अलर्ट जारी केला. ह्या भागांत घोग्यांनी पावस आनी कांय सुवातांनी अत्यंत घोग्यांनी पावसाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आसतल्यो फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.